A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'du. Dimulai hormati pengasuh majelis Jawahirul Ma'ani Bapak Ustaz Asnin dan jamaah sedanten Ampura ya. Kula wauna yun menjelaskan tentang fikih, tentang hukum toharo, sholat dan sebagainya. Tapi karena wong wadon alif, akhirnya kula rubah ning bab keutamaan ngaji. Kangge penyemangat dulur-dulur sedanten bahwa ngaji niku dede sejorangan, dede antuk apa sebutnya obrolan doang ataupun berkat doang, tapi antuk pahala. Manfaatnya ngaji niku napa, utamanya niku napa, kemudian hormat ning guru atau ulama atau ahli ibadah mujtahid niku pripun. Mungkin pertemuan sing ayun datang kula ngejelasaken fikih, tapi tolong usahakan wadonnya hadir. Karena yang paling penting fikih kangge wadon itu adalah urip bagaimana melaksanakan pembersihan badan dewek. Yang penting ku wadon ketika nifas, ketika haid, ketika jotan sareng lanangan. Pripun ngaji ngaduse pripun fikine. Mungkin kula buka kitab Fathul Ijar. Jadi Fathul Ijar itu lumayan kitabnya agak rokan ya. Semangat masih bercendong malah ngaji Fathul Ijar karena sampai mendetil tata cara berhubungan pun wenten. Itu Fathul Ijar sebutan mungkin ya. Niki kula ngebaca kitab Tanqihul Qaul, mungkin bukan wenten santai atau kita singain noret aturan baik atau ayun ngaji di tempat ulang mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Utawi bab kang pertama iku dalam nerangaken keutamaan ilmu lan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibni Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi latamassa qalaman wala taktub harfan khairul laka min akil alfi raqabati. Lampun kurang jelas apa kulanya bukan balik membaca kitab ya? Wa nadharuka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farsi. Wa nadraka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Ada gambar mimbar ini ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin maring Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud niki siji kaul disebut sebagai mamangnya Kanjeng Rasul, sing kaping kali disebut sebagai sahabat biasa. Tapi sing paling qoti dalile nasabe Ibnu Mas'ud iki adalah mamangnya Kanjeng Rasul. Tapi seumur boten tebih ngoten ya.
radhiyallahu anhu muga-muga dari sapa Allah anhu maring Ibnu Mas'ud ya Ibnu Mas'ud dulu suka saatan di majlisi. Ibnu Mas'ud dodok ke sirah ya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud dulu suka dodok ke sirah saatin ing dalam sesaat atau sedela fi majlisi ing dalam majlis ilmi majlis ilmu latamatsafa qolaman hale orang ngegawa kolam sirah wala taktuba lan orang nulis sirah harpan ing huruf khairul laka iku luwih bagus laka kedua sirah min atkin alfi tenimbang pemelampu di sini masih tenimbang memerdekakan 1000 rokobatin hamba. Nah niki hadis ngejelasaken tentang berita Kanjeng Nabi maring Ibnu Mas'ud seorang sahabat ataupun seorang mamang ngegambaraken bahwa dodok kening majlis ilmu niku lebih utama ketimbang dodok kening organ, nyaksikan organ ataupun ngobrol-ngobrol sambil ngegelar balak 5 atau ngelinting rokok. Dodok kening majlis ilmu atau kening majlis Jawahirul Ma'ani niki tujuannya kangge marhaban, kangge manakiban iku luwih bagus ketimbang sing boten wonten manfaatnya. Apa ngerumpi biasa nang wadon si suka ngerumpi ya sambil nyekel HP. Lanang mah biasa boten wonten dikari ya. Dulur-dulur dodok kening majelis niki walaupun ketika wenten pengajian ataupun pembacaan manakib tiba-tiba Kang Yudi ngantuk. Apakah antuk pahala? Antuk. Dodok ke doang ning majlis iku sampun antuk pahala. Komo lamun sampai mirangaken pengajian. Jadi sempat akan seminggu sepisan dodok ning majlis kangge milet manakiban iku sampun antuk pahala 100% antuk pahala wong dodok doang komo lamun sambil mirangaken pengajian membaca manakib iku lebih bagus. Lata masa kolaman walaupun orang ngegawa pulpen ibaratnya ya babai Arab milu nyoret kitab lagi di pondok iki tiba-tiba babai korek ini ngegawa iki nih pulpen iki ya kagawa pulpen siji doang ning sor ora bisa pun digosok akan ngaspal kaya digawa lah si orang kagawa lah si pulpen iki tiba-tiba orang nyoret kitab karena orang kagawa pulpennya apa kita untuk pahala antuk tetap pahalanya nilainya itu diabai dados wong nuntut ilmu niatnya karena kangge nuntut ilmu walaupun boten ngebaca pulpen wone niatnya yang nyoret tapi tiba-tiba pulpen ketinggal ataupun niatnya yang milik pembacaan Jawahirul Ma'ani tiba-tiba ngantuk ya misalkan anaknya penting proyek nih ayun hadir di Jawahirul Ma'ani niatnya yang milik pengajian tiba-tiba ngantuk kata dia iku antuk pahala tetap dodoknya doang antuk pahala keuntungannya wong ngaji wala taktuban harfan lan senajan ora sampai nulis walaupun sehuruf. Mang Asmin lagi ngejelasakan aba jadul alif bet cecim tiba-tiba salah si santrine boten nulis-nulis acan cuman dodok memperhatikan atau ngantuk iku pun sampun antuk pahala. Dicatat ning Allah besok mungkin kangge batur ning alam kubur bahwa wong iki pernah hadir ning siji majlis sing majlis niku niate kangge syiar Islam. Apapun sedanten amal sing dilakukan ning alam dunia pertama kepetuk niku mungkin ning alam kubur. Jadi ning alam dunia jadi ning alam akhirat mungkin dede ning yaumil hisab pertami kepetuk manusia niku ning alam kubur. Dede ning alam liane mungkin.
Lamun wong niku pahalane bagus ning alam dunyane, kelakuannya bagus, ibadahnya oke, manjinglah ning alam kubur niku sing murugi mungkin malaikat sing ngebakta cambuk. Ki gambarane wong padem ki maketen ki ya. Wong padem niku ketika sakaratul maut niku larane boten wenten malih kelaraan ning dunya selain sakaratul maut. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Wong sing sakaratul maut iku digambaraken ning Al-Qur'an la yamutu wa la yahya. Ora mati, ora urip. Nah, pada saat manusia sakaratul maut lagi kejeng-kejeng arep mati, ning riku lah iblis mulai berkeliling. Apa berkeliling? Merayu anak Adam. Ngebakta banyu segelas. Karena wong lagi sakaratul maut niku kaya wong sing tas melaku beribu-ribu kilo kepanasan dan kehausan. Cepe iblis, "Hei anak Adam, sira saiki kehausan lagi sakaratul maut. Kita kenyan sira banyu ning kita segelas. Inu mesin mikiraki. Karena wong semono akeh nyaksikaken lah kasih ngegenyan minum. Laka sing ngegenyan minum, laka sing ngegenyan pepanganan hanya kita sing ngegawakan banyu, inu mening sira jare iblis. Lamun wong ki ahli ibadah lan inget ning Allah, iku ora bakal diterima. Tapi lamun wong niki dudu ahli ibadah, disebutakan di kitab Ihya Ulumuddin iku ditebang diinum kelawan syarat saderenge sira nginum sampai kita dikit. Jare iblis. Berarti pademet dalam keadaan musyrik. Tapi lamun wong niku ahli ibadah lan keluarganya selalu mengitari dan dibacakan Yasin sesuai perintah Rasulullah, ketika wenten wong mati, ida mata bani Adam qara'tul Qur'ana wa khususan Yasin. Ketika anak Adam niku mati ataupun dalam keadaan sakaratul maut, maka bacakan Quran ataupun Yasin. Si iblis linggar lalu dibacakan Yasin. Nah, ketika manusia ini dicabut nih pun dicabut deh. Menurut kejelasan salah satu orang kitab ya, niku dicabut deh dene ning ubun-ubun. Tapi ning dada, ning hati. Hati niku posisinya wenten ning kiwe. Dede ning riki. Ya, dede ning riki dede, tapi ning riki. Disesuaikan kelawan ilmu medis, hati niku wenten ning kiwe. Mantap ketika manusia berzikir, Syekh Abdul Qadir mengarang dalam sebuah kitab Sirul Ghuyub atau Sirul Ghaib, berzikirlah dengan kelembutan yang sing wenten ing badan manusia. Napa wenten? Pertama sing disebut batni niku weteng. Kaping kali nafsul akal. Nafsu ku wenten ing mriki. Kaping telune sing disebut latifatul ahfa, wenten ing dada sebelah tengen. Latifatul khofi ning tengah-tengah dada. Latifatul sir ning dada sebelah kiwe. Dibanting ning sor latifatul qalb, hati. Mantap Syekh Abdul Qadir ketika berzikir memerintahkan yang ahli tarekat Qadiriyah waktu ayun zikir, baik niku zikir tahlil ataupun zikir tasawuf ataupun zikir liyane, tungkulakan kerihin ndase. Pesan ya, ditarik ning dhuwur la ilaha illallah, banting. Masuklah la ilaha illallah lafaz Allah niku ning hati manusia. Pada hakikat hati manusia niku bersih. Sing kotor niku napa? Pikiran, akal. Akal manusia niku sing kotor, hati manusia niku bersih. Cuman hati niku lamun boten dibersihaken kelawan zikir seperti kaca sing boten esok dikosok. Nah nikilah kesempatannya setiap malam Sabtu kangge ngebersihaken hati. Gumerentas hati niku beda sereng akal. Akal ketika Kanjeng Nabi Muhammad disuguhaken bir sereng susu, Kanjeng Nabi Muhammad secara akal pasti memilih susu. Secara akliyah. Tetapi secara akliyah bisa memilih susu, bisa memilih bir. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad memilih susu. Kenapa memilih susu? Karena akal mengatakan susu itu lebih nikmat. Tapi akal niku ketika dipanjingi kelawan akal-akal setan, maka dia akan memilih bir.
iku akal di berjalan. Ketika disuguhaken apa mewong wadon di jero kamar, manusia memilih dosa apa memilih boten dosa. Hati berkata dosa, tapi dilakukan. Akal berkata nikmat lo, lakuin aja. Lu kapan lagi nih kesempatan lo? Itu akal. Tapi kalau hati jangan, itu dosa. Walaupun nikmat itu dosa, bukan hak kamu. Ayo Nanang lakuin. Jadi si hati aja nang. Kau baik sila kawin mali udah melaku. Itu akal manusia ya. Masuklah ning fase pencabutan nyawa. Sinten sing cabut nyawa? Uning malaikatnya. Malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil niki makhluk Allah sing ditugasaken kangge mencabut nyawa. Tapi nyabut doang, boten tanggung jawab seterusnya. Wenten sing disebut malaikat Rahman Rahim. Nikilah malaikat sing ngebakta kain kapan sing surga, murugi wong sing ayun padem. Ketika wong niku ahli ibadah, dibungkuslah roh niku sareng kain kapan surga. Rohe maler ning dunya, tapi harum sampuning alam langit. Para malaikat, para bidadari kagum, niki mampu harum roh sinten sampai semengke mampu enake kayak misi kasturi. Ternyata roh wong sing ahli ibadah. Pada ngebuka lawang sedanten penduduk langit, menyambut kedatangan roh niki lewat. Ayo ning aras Allah. Karena roh niku kalau lamun campur pada mungkin digantung ning aras Allah, sehingga sana Allah. Begitu dicabut, diserahkan ning malaikat Rahman Rahim, dibakta ning luhur, diserahkan ning Allah. Jadi Allah iku roh sapa wahai Rahman Rahim, iku roh Nanang ibaratnya. Nanang percaya orang lamun mati. Orang percaya mati dikit berapa saat. Ya. Ibarat mengotan ko, dibakta ning luhur jadi Allah malaikat iku roh sapa? Roh Nanang ahli ibadah. Balik akan ning bumi merana. Karena asalnya sing bumi balik akan ning bumi. Ketika dibalik akan ning bumi ning malaikat Rahman Rahim, wong niki sampun ning jero kubur. Dipanjingaken malih roh niku tangilah manusia niki ning alam kubur. Alam kubur ketika manusia ditangikaken niku ibarat kaya wong mimpi. Ya Allah kita mimpi mati. Ketika tangi ning alam kubur. Ya Allah kita mimpi mati. Nah ini mimpi dulu mati benar disasar. Benar kita masih urip. Berarti cuma mimpi mati kita. Disasari. Tapi ketika yung tangi bukan bangkit. Tangan diperibet. Kain kapan membungkus kaget. Ya Allah kita udah ngimpi. Ternyata benar. Lain-lain makhluk ya Allah tolongin siapa. Dia cerita ini pun nangis ya manusia. Ketika ditangikakan kayu tangi gadis sumpah. Ngedelang apapun orang bisa sing disasar hanya tanah. Petang orang kedelang apapun terus tangis sejadi-jadi. Ya Allah lamun kita weruh mati ku kaya mengkenen apa sing diucapaken ing Al-Qur'an. Tolong ya Allah uripaken maning kita. Setitik pun kita harus sedekah. Dua harta setitik harta sedekahaken. Iku eluhane manusia sing wis manjing ning alam kubur. Nangis sejadi-jadi. Ya Allah, kita kini embene ngobrol karo anak, karo wong tua, karo dulur, saiki wis ana ning alam kubur. Kita wingi ning jero Pajero, main TikTok, main anu, jebret ning jalan tol Vanessa ingat. Tapi lagi ning alam endi yen Vanessa ya. Omongan kejadian. Ketika dewek lagi nangis ning alam kubur rawuhlah kelakuan manusia sing waune ning alam dunia. Lamun niki ahli ibadah sing rawuh wong gagah ganteng, makhluk Allah, Bani Adam, anak Adam sampean ning alam kubur ora dewekan. Anak kita sing batu. Jere si almarhum sampean sapa? Kita iki amal sira lagi ning alam dunia. Sira sering sedekah ning anak yatim, sering sedekah ning kiai, ning sabilillah, ning majelis taklim, sering baca Quran. Ikilah kita. Ngagawa lampu, ngagawa pepanganan surga. Terhiburlah ahli kubur waktu niku boten ngerasa dewekan. Tapi lamun ahli maksiat sing rawuh wong serem, ngagawa cambuk, ngagawa celurit. Anak Adam, sampean ora dewekan ning alam kubur. Serem suara. Iku durung teka, malaikat mungkar nakir durung teka. Mungkar nakir yang teka, maler amal-amale sing rawuh.
Sampean ora dewekan. Sampean siapa? Arep ngebatur kita. Kita adalah amal kebetoran sira waktu ning alam dunia. Seiki saatnya sira sing kudu digadah ning kita, kudu dicambuk. Ampun Allah kita diampun. Tolong urip lamun urung main mangkane kita pengen ibadah, pengen sholat wis terlambat. Akhirnya dicambuk berbagai-bagai cambuk, tapi ketika cambuk itu sampun melayang, badan hancur, kepala berdarah, anaknya ning alam dunia mengirimkan tahlil, mengirimkan baca Quran, sodakoh kelawan tahlil 1 hari sampai 7 hari. Rawulah malaikat rahmat. Hei, kok dikit aja digadah itu wong. Anaknya ning kana ngirim hadiah ning kita. Kanggo disampaikan si almarhum. Tahan dikit siksaane. Kepanganan sing sehari sebengi rong telung bengi sampai pitung bengi sampai matang puluh. Hadiah saking anaknya. Karena anaknya ahli ibadah ning kana. Tertolong. Akhirnya wong sing ayo ngagadah wau sebutnya ahli maksiat sing lagi ning dunia kan tertunda siksanya karena anaknya ngirim tahlil dan hadiah Fatihah ning wong tua. Jadi si malaikat penyiksa, oke, saya tunda dulu siksaan sampean, tapi besok saya akan balik lagi. Dia pulang, dia menikmati pepanganan sing antuk kecil sing dikirimakan, pepanganan surga. Lah ning riku leh manfaate manusia terkecil soleh. Termasuk dulur-dulur sedanten hadir di majelis niki, ketika hadir di majelis milu macam manakib, milu yasin, milu marhaban, wong tua sing sampun padam, ibu lan bapak dulur terhenti siksa ning alam kubur. Lamun bisa mah setiap sipang hadir pengajian, enggak si wong tua nikah yang digadah, ayo disiksa boten dados. Karena wong kecilnya hadir ning majelis. Manfaatnya. Sesampune niku tembene rawulah malaikat mungkar lan nakir. Ngucapaken salam, assalamualaikum ya Abdullah, wahai hamba Allah. Man robuka, siapa pangeran sira? Ketika wong niki ahli nyekel kacang, ahli nyekel TikTok, jawabnya man robuka, hei abai man robuka. Jawabnya apa? TikTok lagi joget-joget. Ning Pajero main TikTok jebret mati. Hati-hati ku manusia ya. Konon. Kaping kali pertanyaannya apa? Pertama man robuka, kaping kali man nabiyuka, siapa nabimu? Sesampune pertanyaan nabi niki, lamun kejawab rong pertanyaan niki sampun berikan boten ditaken balik. Tapi lamun boten kejawab berlanjut. Man robuka, man nabiyuka, man imamuka. Imamnya siapa? Al-Quran. Man dinuka. Terus cuman 2 pertanyaan di alam kubur. Man robuka, man nabiyuka. Roro niki dijawab sampun bebas. Jadi Allah, bagaimana malaikat mungkar nakir? Kejawab oraku. Kejawab. Turukakan hamba Allah kita. Kok kiamat tangikakan. Diturukakan sampai kiamat. Turu nyenyak dulu di alam kubur. Sampun disarekakan ketika kiamat kembali ditangikakan. Nah kalipun gewenten wong sing sampun padung tiba-tiba kejadian, ya. Misalkan plek judi iki demi cinta hidup semati kayak angel ke, hidup semati yang judi masih sampai. Saya hidup tak semati, lu mati gua kawin lagi. Itu bahaya judi ya. Tiba-tiba padam wenten sing disebut korin. Korin niku lamun bahasa Jawa papat kelima pancer kakang adi hari-hari. Manusia makhluk Allah sing nyerupai manusia sing dikawal dheweke lagi urip. Iku korin. Korin niku bisa iblis, bisa jin, bisa malaikat. Lamun Kanjeng Rasul korinnya pasti malaikat. Lamun kula-kula bisa jadi jin, tapi jinnya jin Islam. Tapi lamun wong iki maksiat korin iki diganti jin kafir. Korin nikilah mungkin sing bakal ngejaga kuburan manusia sampai kiamat. Mantap ketika lamun lewat ning alam kubur, ning pekuburan manusia, Rasul ngomongaken ucapaken salam. Karena ning kono ku ana penduduk kubur, termasuk si korin.
Lamun wong iki lagi urip ning alam dunya niku tukang maksiat, tukang nongkrong, bawa angkot gitar-gitaran nongkrong, ya, di terminal misalnya kayak Mang Asmin gitu. Karena di dunia terminal. Boleh nongkrong terminal tapi waktu sholat kudu berhenti. Waktu ngaji kudu milat, tapi lamun meninggalkan sholat ketika dia padam mati tas maghrib ngerungu si almarhum niki mati, tiba-tiba weten di tempat nongkrongnya kabur. Anak almarhum si anu jenaka itu lagi nongkrong lagi ngerokok, sinten sih niku Korin. Jadi si almarhum sambut padam boten bagi kejadian, boten bagi tinggalan dunia, boten sejanten wong padam kerasan wis pada nikah belak balik mana bukan ada sing protes ya Allah kerasan lo betah balik belaka wis kerasan kabeh ningali diturupakan ning Allah baik sing ahli maksiat ataupun sing ahli ibadah turu sampai yaumil kiamat. Sing kejadian kuntilana pocong bebongkong iku Korin niku nirukaken semasa tuane lagi ning alam dunia. Tukang joget berarti suatu saat wong niki mati ku ana Korine ning joget ning organ. Sing bawa tukang kuliah akhirnya anak ning kampus kekeliceran. Nyurup lah ning siji mahasiswa. Iki siapa? Budi. Arep apa silane? Kuburan kita diuyui. Wajar. Lamun kuburan diuyui marah Korine karena iku umah tuane. Jadi napik sampai manusia bertingkah laku jelek ketika sampun padam kejadian sing isin sinten keluargane sing malah urip. Tulung lamun wonten wong padam napik diobrolaken hal-hal sing kebetoran. Obrolaken kebagusan. Nah niku urusan tentang kematian sampai akhirnya begitu lulus manusia diceritakan di malaikat mungkar nakir diturukakan sampai yaumil kiamat sampai manjing di idajul dilatil ardu jiljalah ketika digoncang bumi itu sebut yaumil kisah. Dilanjut ya ini kisah hadis bayan apa kata-kata ya sorot dia ngomong gawa kecamatan wa natroka ila wadil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fisabilillah. Kemudian wau nikah ngejelasakan tentang dodo kening majlis ilmu niku antuk pahala sing kaping kali wa nadruka ila wadil alimi menatap seorang kiai ahli ilmu ahli guru ahli guru ngajar ngaji ya ataupun ahli zikir wa nadruka ila wadil alimi ngedelang sira utawi ngedelang sira ila wajil alimi tung kamaring wajah ya ahli ilmu khairul laka iku lebih bagus bagi sira min alfi farsin tenimbang 1000 jaran tasodak tabiha fisabilillah sodako sira biha kelawan jalan fisabilillah ing dalan Allah. Sodakoe 1000 sapi iku lebih baik pahalane ngedelang kiai. Isra Mi'raj, Maulid, sing rawuh, Habib Rizik, Habib Bahar. Semangatlah untuk datang ningali wajah Habib Bahar. Iku pahalane lebih bagus ketimbang sodako 1000 unta. Wenten wong sodako arep sodako 1000 sapi. Iku pahalanya bagus, tapi lebih bagus pahalanya ketika ningali seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru ngaji. Maka ketika ayun ngaji, berbunga-bungalah hati. Kenapa? Karena ayun ningali wajah seorang guru. Dede ningali artis, antuk kenapa? Antuknya dosa ningali artis. Tetapi lamun ningali kiai, wajahnya berseri-seri senyum, apa mari sampai cium tangan, iku sampun pahalanya berlipat-lipat. Datanglah orang pintar, datanglah seorang guru, walaupun satu huruf mendek ilmu ning wong niku iku tetap guru, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Ketika bersalaman seorang murid sereng gurune niku adalah doa seorang guru maring murid. Boten kudu diucapakan.
Ya Allah, murid kita tuh supaya pintar betul kudu mabatan. Tapi ketika murid ini nyamper tangan seorang guru, dicium, niku adalah doa. Doanya kata, doa kepintaran, doa keselamatan dunia akhirat dan sebagainya. Salamannya doang itu sampun atuh pahala, komo ningali rerainya. Komo sampun lamun pagi sampai pelukan. Min kiai nih kan. Yang penting nabi cipika-cipiki. Ibu namun ningali beri melotot. Bari melotot, matanya bolor. Ningalinya doang lamun berbunga-bunga, itu sampun pahala. Tapi lamun ningalina karena sengit, setan tuh diutang kita sebut tak buacok itu wis mancing. 7 pintu neraka terbuka dari Allah. Hei wong sing marah-marah ning guru lan wong tua, pilih arep mancing ning pintu ini silakan mancing neraka. Wong sing kena guru ning alam dunya niku wenten 3. Lamun wong sing bujangan wenten kali. Pertama wong tua kandung, kaping kali guru. Selama guru niki jalannya malar sabilillah di jalan Allah. Niku adalah wong tua. Pertama wong tua kandung, kaping kali guru. Tapi lamun wong sing sampun berkeluarga, pertama wong tua kandung, kaping kali mertua, kaping 3 guru. Iku wong tua sing wenten ing alam dunya. Wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi hasanatin. Utawi ngucapaken salam sira 'alal 'alimi ing atase wong alim khairul laka iku luwih bagus laka kedua sira min ibadati tenimbang ibadah 1000 tahun. Wong sujude tiap dina ibadahnya selama 1000 tahun itu derek pernah bermaksiat. Ibadah, zikir, sholat, ngaji, sedekah. Iku pahalanya lebih bagus mengucapkan salam di seorang kiai. Mengucapkan salam doang ki. Kayak wau misalkan contoh ya, kula rawuh ibaratnya kula ke wong alim, padahal wong bodoh kula ki ya. Ujung-ujung abai pedipit-dipit salaman. Ikulah abai sing antuk pertama pahala. Dibandingkan kalau pahala liane lebih bagus mengucapkan salam atau bercium tangan ning seorang guru, ning seorang alim ketimbang sholat atau ibadah 1000 tahun. 1000 tahun ibadah terus, tapi jangan pernah hormat ning gurunya, maka pahalanya bakal nambah-nambah. Ngomong-ngomong itu. Tapi ketika dia ibadah 1000 tahun, setiap dinten ataupun setiap minggu mengunjungi gurunya, mengucapkan salam dan bersedekah lamun mampu, itu pahalanya muraqabah, artinya tersusun meningkat, terus meningkat tiap dinten. Jadi